Metong beses ka mong may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na King John 11:25 to 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ya pininitang born again, o may panganak ka, kaya tang pamilya na ng Diyos, at may ligtas ka. Kang verse 26 sabi na, whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Na nung lalawin tayo, in realidad keng biye, ganaganang tao, datang itang panahon na mateta mo. At buri kong akit yu, itang physical na katawan, definitely mateta mo nga. Pero kening konteksto ngay ni, ingamanwa na ning Ginoo, nakamate, ingamanwa na ken itang pangadwang kamatayan, o itang spiritual na kamatayan, na nung ka rin na niyang kami ng palataya kay Ginoong Jesucristo, miyugseya king impyerno yung kaladwa mo, habang biye. And ingkutang na keni, believest thou this, panwalan mebay niya. Kaya ka lang kasi karang tao, sasabihan da, kami ligtas, na kumbaga emo balo nung nano pa rin ng malyari, kaya data nga panahon, kaya biye mo. Pero nung lawen tayo, ing salita na ning Ginoo ng kalino, sabi na, nung menampalataya ka. Karagdagan mo naman kitang nung menampalataya keng Ginoo, ing buri ng sabihan nitang menampalataya ka, beyara na noreg, ganaganang kasalanan mo, even kang daratang panahon mo. Na, nung lalawin tayo ni, sabi na nga nakamate. Naggarantisado na ka, na ing kaladwa mo, miyugse, king impyerno, at ing Ginoong Jesus, uling yan ang may mayat karingegan ng ganang kasalanan mo, sigurado na kang ating biya alananga na mawala. Kaya misang pa kening John 11:25-26, metong beses ka mong may ligtas, parati na kang ligtas.